মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে सिगाङावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा एबा मामाया फोसावना होखादोंमोन आरो दाबो फोसावना होबाय जायफ्रा देग्लाय मेट्रिक होगोन क्लास 10 एबा SLC जायफ्रा मेट्रिकआव जिरायगोन बिथांमोननि थाखायहाय हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय मोजां खौरां फोसावना होदों जायफ्रा मेट्रिक होगोन बिथांमोननि एकाउन्टआवहाय फैगौ नभेम्बर दाननि 15 खालारनिफ्राय 300 हाबसिगोन सिगाङावनो फोसावखानाय बायदि दाबो फोसावना होखाबाय এই বছৰত আমি আৰু দুটা নতুন আঁচনি আনিছো এটা হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে যাতে কিতাপ পত্ৰ কিনিব পাৰে পৰীক্ষাৰ বাবে নিজক সাজু কৰিব পাৰে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে আমি তেওঁলোকক মাহত 300 টকাকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত আমি দি যাম